I am Adi Anis Saha. I'm an MBBS student from Nepal Medical College, and in this video, I'll be talking about MPGN, and that stands for membranoproliferative glomerulonephritis. So, I'll be talking about membranoproliferative glomerulonephritis, and it is one of the morphological type of glomerulonephritis, which will mostly manifest with nephrotic syndrome in case of adults. Right? So MPGN stands for membranoproliferative glomerulonephritis, and it is basically it used to be classified on the basically on three different types. Right? So MPGN used to be classified on this in three different types: MPGN type 1, MPGN type 2, and MPGN type 3. Right? And with recent advancement and by knowing the pathology in the different diseases, and we have now excluded type 3. So previously it used to be classified on MPGN type 1, type 2, and type 3 on the basis of location of the deposit that we see in this disease. So like in type 1, the deposit that we used to see in the electron microscopy was in the subendothelial area. And in the type 2, we used to see deposit within the membrane, right? So it is known as intramembranous deposit. And type 3, we used to see deposit in the subendothelial plus subepithelial area, and we exactly didn't knew the exact cause of the disease, exact pathogenesis of the disease, and we used to classify it like this. But now MPGN is classified as MPGN type 1 and MPGN type 2. So MPGN stands for membranoproliferative glomerulonephritis, and it is also known as mesangiocapillary glomerulonephritis. That will be knowing while knowing the pathogenesis, and that will also know when we see the morphology. So let us halt it for a while, and now we'll be discussing that MPGN can be primary or secondary. So what does primary MPGN means, and what does secondary MPGN means? Primary MPGN means that when the morphological parameter will say it is MPGN, but we do not know the exact cause behind that, right? So we do not know what is the secondary mechanism or what was the exact cause which led to this pathogenesis, or we cannot identify a particular disease to this format of disease. So that is known as primary MPGN. And secondary MPGN, which can be classified on the basis of different diseases and different etiologies, है जस्तै सेकेन्डरीमा पढ्ने डिजिजहरूमा पर्ने. सो मोस्टली पहिला याद राख्नु, प्राइमरी भनेको इडियोप्याथिक हुन्छ, अनि प्राइमरीको केसेसहरू दे आर भेरी कमन एज कम्पेयर टु सेकेन्डरी, एन्ड द्याट इज एज एक्सपेक्टेड, है. एन्ड सेकेन्डरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी एमपिजिएन इज ड्यू टु डिफ्रेन्ट फर्म अफ डिजिजेस, लाइक it can be due to chronic immune complex diseases that can be associated with certain infections. And what are those infections? When you infection are hepatitis B, hepatitis C. But याद राख्नु, hepatitis C, especially cryoglobulinic hepatitis C, that has been associated with MPGN more often than hepatitis B. Right? And what are the other diseases like malaria? So malaria, it can be malaria, and other like heart diseases, just the valvular shunts, infective endocarditis. And this, whenever we see this format of diseases, then it can lead to pathology within the kidney, and the pathology will lead to morphological changes, and that morphological change will be MPGN, right? And it can be secondary to cancer as well. जस्तै मैले membranous glomerulopathyको भिडियोमा नि क्यान्सर भनेको थिएँ, त्यसमा मैले solid cancer भनेको थिएँ. But in this disease the cancers are CLL. So it is associated with CLL, and it is also associated with paraproteinemia. Right? So it can be secondary to infections, it can be secondary to heart diseases like valvular heart disease, it can be secondary to infective endocarditis, it can be secondary to cancers like chronic CLL, and it can be secondary to paraproteinemia. And also, one of the very important fact is that it can be associated with alpha 1 antitrypsin deficiency. So what are the different diseases that we associated with alpha 1 antitrypsin deficiency? We know that it causes the deficiency of this causes emphysema. We know the deficiency or altered alpha 1 antitrypsin will lead to liver cirrhosis, and it can also lead to damage to the kidney, and that will manifest with MPGN. So यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ. And it can be due to autoimmune causes like SLE. But SLE मा मैले पहिले भनेको थिएँ, SLE मा हुने भनेको के भनेको थिएँ मैले, it mostly causes nephritic syndrome as compared to nephrotic, and nephrotic मा पनि यसले MGN more commonly गराउँछ as compared to MPGN. But mind you, it can also cause MPGN as well, right? So these are the secondary causes which can be identified, right? So MPGN can be primary or it can be secondary, right? अब secondary मा मैले different causeहरू भने, and primary is mostly idiopathic भने. So we can also classify MPGN on the basis of type 1 and type 2, right? And type 1 or type 2 को pathogenesis is entirely different. So जब पनि when we and this is just the pattern of injury that is happening. The primary disease that I have already discussed, it can be primary or it can be secondary. So what are the pathogenesis of type 1 MPGN? So type 1 MPGN हरूमा चाहिँ हामीले mostly infectious
etiology, and also we see the अघि मैले भनेको secondary causes and even the idiopathic causes are presumed to be happening in case of type 1 MPGN. And you type 1 MPGN मा के हुन्छ, let us consider the example of hepatitis B or even C virus, because C virus is more compound than B virus in that. And hepatitis C virus also, and त्यसको अगेन्स्टमा we form the antibody, and the antigen of hepatitis C virus is already existent, and there will be antigen antibody reaction, and this antigen antibody reaction will get filtrated through the glomerulus, and this antigen antibody complex is known as immune complex, and that will get deposited, and this form of hypersensitivity reaction is known as type 3 hypersensitivity reaction. कहाँ डिपोजिट हुन्छ, it will get deposited just beneath the endothelium के. अब के हुन्छ भन्दाखेरि let us consider this is our endothelium, right? So this is our endothelium. Just beneath the endothelium चाहिँ के हुन्छ, there has been deposit, and यो deposit चाहिँ कहाँ देखिरहेको छ, सब endothelial area मा, and this is our glomerular basement membrane, and beneath this we have our porocytes, है. These are our porocytes, है. So deposit हाम्रो कहाँ भइरहेछ, this is सब endothelial deposit, है. So यो कुरा याद राख्नुपर्छ, and this is MCQ point. अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, अब जब एन्टिजेन एन्टिबडीको कम्प्लेक्स यहाँ डिपोजिट भइसक्यो, दिस डिपोजिट अफ एन्टिजेन एन्ड एन्टिबडी विल लिड टु एक्टिभेसन अफ कम्प्लिमेन्ट. अब हेर, क्लासिकल पाथवेमा हाम्रो एन्टिजेन र एन्टिबडी डिपोजिट भयो, कहाँ डिपोजिट भयो, सब इन्डोथेलियल एरियामा डिपोजिट भएको छ, एन्ड ड्यू टु दिस डिपोजिट द एफएबी, जस्तै हाम्रो दिस इज एन एन्टिबडी, एन्टिबडीको यो पोर्सनलाई एफसी पोर्सन भन्छौँ, एन्ड दिस एफसी पोर्सन विल एक्टिभेट कम्प्लिमेन्ट सिस्टम, एन्ड दिस कम्प्लिमेन्ट सिस्टम विल बी एक्टिभेटेड via both classical and alternate pathway. So both pathway बाट alternate. So this has been the new research. And जसले के भनेछ भन्दाखेरि the activation of immune complex is happening due to both classical and alternate complement pathway. जसको कारण के हुन्छ, there will be for deficiency of complement C1, C2, C3, C4 सबै कम्प्लिमेन्टहरुको डिफिसियन्सी हुन्छ क्या. And eventually they will lead to formation of membrane attack complex पनि बनाउँछ, and membrane attack complex will lead to damage to this glomerular basement membrane. Also there will be release of C3A and C5A which are known as anaphylotoxins, and यसले के गर्छ, मास्ट सेलहरुलाई डिग्रानुलेट गर्न लाउँछ, मास्ट सेलहरुको एट्र्याक्सन गराउँछ. Not just that, there will be production of the release of certain cytokines and also release of C5A that is acting as a chemoattractant, and यो chemoattractant ले कसलाई एट्र्याक्ट गर्छ भन्दाखेरि it will attract the neutrophils. So neutrophilहरुको इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ क्या. So and this will manifest with MPGN, that is especially type 1 MPGN. Okay? So this is the basic pathogenesis of type 1 MPGN, right? So we have completed the pathogenesis on type 1 MPGN. So let us see the pathogenesis of type 2 MPGN. Of type 2 MPGN को अर्को नाम रहेको छ, that is also known as dense deposit disease. It used previously we used to call it dense deposit disease because on the basis of the pattern of deposit of the immune complex, and यसमा immune complex हाम्रो कहाँ deposit हुन्छ भन्दाखेरि, as I have already said, the deposit happens within the membrane. So it is an intramembranous deposit, है. So it is intramembranous deposit within the membrane, there is deposit. अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो let us consider this is our endothelium, है, and this is our glomerular basement membrane. अब when I zoom in the glomerular basement membrane, let us zoom and see, है. Glomerular basement membrane कसरी बन्या हुन्छ भन्दाखेरि it is made of collagens, अनि alpha 3 alpha 4 alpha 5 chain of collagen ले बनाएको हुन्छ. And when we see it via the electron microscope, we can appreciate three different structures. एउटा बीचको particle which is highly dense particle, this is known as lamina densa, है. This is known as lamina densa. And lamina densa को माथि र तल there is a very lighter particle हुन्छ, अलिकति त्यति उ देखिदैन, यसलाई चाहिँ के भन्छ, lamina rara भन्छ. So lamina rara, ठीक छ. And the deposit in type 2 MPGN happens within this lamina densa, right? So it is known as dense deposit disease. अब यसको pathogenesis, recently we have found that there has been activation of the alternate complement system, okay? And that alternate complement system मा के भएको छ भन्दाखेरि there has been के हुन्छ भने यो पेशेन्टहरुको ब्लडमा चाहिँ C3 नेफ्राइटिक फ्याक्टर भन्ने एउटा प्रेजेन्ट हुन्छ क्या. So C3 नेफ्राइटिक फ्याक्टर, यो C3 नेफ्राइटिक फ्याक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि it will stabilize the C3 convertase enzyme, C3 convertase enzyme, and यो C3 convertase enzyme ले के गर्छ भन्दाखेरि C3 लाई ब्रेक डाउन गर्छ into C3A and C3B, ठीक छ. So C3A and C3B मा ब्रेक डाउन गर्छ. Usually के हुन्छ भने C3 convertase will it is believed that C3 convertase will activate properdin system, and यो properdin ले यसलाई एक्टिभेट गर्छ अनि यसलाई सस्टेन एक्टिभेसनमा हेल्प गर्छ. नर्मली के हुन्छ, C3 एकचोटी स्टिमुलेट हुँदाखेरि it will be broken down, and it will be broken down by factor I and factor H, right? So factor I र factor H ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसको ब्रोक भइसकेपछि यसलाई धेरै लङ टाइमसम्म हुन दिदैन, whereas C3 convertase ले चाहिँ C3 नेफ्राइटिक फ्याक्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि it will stabilize the C3 convertase, and C3 convertase when it is stabilized, there is continuous activation of there will be continuous production of C3A and
and C3b from C3 है, जसको कारणले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि there is large amount of C3a and C3b production and there will be decreased amount of C3 है। जस्तै मैले फर्स्ट डिजिज एम्पिजियन टाइप 1 मा के भने चाहिँ there is deficiency of C1 C2 C3 C4 सबै भन्थे, but in this disease there is just a deficiency of C3b and यो C3b ले के गर्छ भन्दाखेरि C3b will lead to activation of complement via the alternate complement pathway by alternate complement pathway activation हुन्छ and this alternate complement pathway especially deposits in the मतलब especially यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले ड्यामेज गर्छ मेसेन्जियम लाई and the deposit that happens मैले पहिले भने this deposit happens within the membrane के ठीक छ। so the pathogenesis is underlying because of C3 nephritic factor and त्यसै कारण this disease is also known as C3 glomerulopathy the new name that we give to this disease is C3 glomerulopathy just because of its pathogenesis that has been identified, right? So I hope this is clear. अब के हुन्छ भन्दाखेरि so pathogenesis of type 2 antigen मा के हुन्छ, it is also known as dense deposit disease। किन dense deposit disease हुन्छ भनेर मैले भनिहालेँ, because there is deposition of the material in ribbon like fashion within the lamina densa। remember them, the ribbon like fashion, so ribbon like fashion within the lamina densa मा deposit भएको हुन्छ। the next thing is that there is activation of the alternate pathway complement system, the enticing antigen is still unknown के, but के हुन्छ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि there is production of a C3 nephritic factor and this C3 nephritic factor ले के गर्छ भने it will bind to C3 convertase and it will activate it and it will make it stabilized है, जस कारण चाहिँ के हुन्छ भने C3 convertase will not be degraded, cannot be degraded and it will continuously convert C3 into C3a and C3b and C3b and C3b ले especially के गर्छ, it will activate the alternate complement system ले activate गर्छ and there will be persistent activation of C3 by C3 complement that will result into alternate complement system activation and that is responsible for the pathogenesis of type 2 antigen, right? So secondary antigen, when I discuss secondary antigen, that is it is having etiology, different etiologies हरु हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि मैले भनिसके and त्यसको pathogenesis चाहिँ especially type 1 सँग relatable हुन्छ के। and one of the thing that you should know, अब यो अघि मैले भनेको let us just revise, it can be seen in case of chronic infection हरुमा देख्न सकिन्छ, autoimmune diseases हरु SLE मा भयो, तर SLE को मैले प्यारामिटरहरुको बारेमा भनेथे, हेपाटाइटिस सी इन्फेक्सन भनेर याद राख्नु पर्छ, अर्को चाहिँ CLL अनि लिम्फोमा, CLL भने नि आफै एउटा लिम्फोमा, सो इन लिम्फोमाज अनि CLL हरुमा पनि देखिन्छ एम्पिजियनहरु एन्ड दैट आर स्पेशली सेकेन्डरी एम्पिजियन। अब त के भयो हामीले टाइप 1 पनि थाहा पायो अनि टाइप 2 पनि थाहा पायो है। सो वी नो अबाउट टाइप 1 एम्पिजियन एन्ड टाइप 2 एम्पिजियन है। अब टाइप 1 र टाइप 2 एम्पिजियन, बट strictly कसैले यदि टाइप if somebody is talking about antigen then we should strictly refer to type 1 antigen के, because type 1 antigen भनेको it is the most predominant के, the most cases of antigen occurs and that is type 1 antigen। अनि टाइप 2 एम्पिजियन को अर्को नाम के हो भनेर याद राख्नु, it is known as C3 glomerulopathy भनेर नि याद राख्नुपर्छ। सो दिस इज अल अबाउट द पैथोजेनेसिस एन्ड नाउ दिस पैथोजेनेसिसमा के भयो भन्दाखेरि अब कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन भयो अनि यो कम्प्लिमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि it will damage the glomerular filtration barrier okay। अब if there is damage to the glomerular filtration barrier that will result into mesangial proliferation and यो mesangial proliferation चाहिँ के हुन्छ, it will occur in the form of loops हरुमा हुन्छ, ठीक छ। सो लेट अस कन्सिडर टाइप 1 के हेरौँ न एक्जाम्पल है। सो टाइप 1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले के भने दिस आवर इन्डोथेलियम भयो, सपोज दिस आर आवर इन्डोथेलियम भयो है। अब यो इन्डोथेलियमहरुको ठ्याक्कै तल के डिपोजिट भइरहेछ, दिस इज आवर डिपोजिट, यो जुन चाहिँ हाम्रो डिपोजिट भइरहेछ एन्ड दिस इज आवर सब इन्डोथेलियल डिपोजिट, दिस आवर सब इन्डोथेलियल डिपोजिट। अनि हाम्रो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस इज आवर बेसमेन्ट मेम्ब्रेनहरु हामीले देखिरहेको छ, यो हाम्रो बेसमेन्ट भयो एन्ड दिस आर आवर पोडोसाइट्सहरु छन् है, ठीक छ। सो यो भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि the deposit has happened just beneath the endothelium, ठीक छ। अब के हुन्छ भने there are mesangial cells and your mesangial cellहरुले के गर्छ, they try to engulf this factor, so see they try to engulf this factor and they try to proliferate in the form of loops, हेर यो लुपहरुमा प्रोलिफरेट गरिरहेछ and they are trying to engulf this factor है। and doing this है, यो प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, there will be mesangial interposition है, mesangial interposition हुन्छ and this mesangial interposition ले के गर्छ भने it will split the basement membrane and this splitting of the basement membrane will be known as tram track appearance है, tram track appearance है, ठीक छ। सो मैले के देखाएँ भन्दाखेरि मैले एउटा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन देखाएँ, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको अलरेडी त थिकनिङ भइ नै रहेको थियो बिकज अफ सम इन्डोथेलियल डिपोजिट एन्ड द अल इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्सको कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको प्रोलिफरेसन त भइरहेछ, सो बेसमेन्ट यतिकै थिक भइरहेछ है। प्लस के भन्यो भन्दाखेरि यो मेजेन्जियल सेल्सहरु, यो एउटा मेजेन्जियल सेल हो, यो मेजेन्जियल सेलको के हुन्छ, इन्टरपोजिसन हुन्छ कि इन बिट्विन दिस है, जसले चाहिँ के गर्छ यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनलाई स्प्लिट गरिरहेछ and this splitting of the basement हेर दुईटा देखिरहेछ नि, and this splitting of the basement membrane is known as tram track appearance and that can be appreciated in silver staining or fast staining मा देखिन्छ है।
तर नर्मल लाइट माइक्रोस्कोपमा हामीले ट्राम ट्र्याक देख्दैनौँ. वी जस्ट सी इज द्याट वी सी द्याट द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इज थिकन्ड है. सो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन यसको थिक भएको हुन्छ एन्ड द्याट इज वाइ इट इज नोन एज मेम्ब्रानस भनेको भन्छ बिकज अफ द थिकनिङ अफ द बेस मेम्ब्रेन. प्लस देयर विल बी प्रोलिफरेसन अफ द इन्डोक्यापुलरी एन्ड एक्जोक्यापुलरी प्रोलिफरेसन. अब के हो इन्डोक्यापुलरी प्रोलिफरेसन त्यो मैले फर्स्ट भिडियोमा भनेको थिएँ. द्याट इज मेजेन्जियो क्यापुलरी प्रोलिफरेसन भन्छ. एन्ड एक्जोक्यापुलरी प्रोलिफरेसन भनेको इट इज ड्यू टु इन्फिल्ट्रेसन अफ द लिम्फोसाइट एन्ड न्युट्रोफिलहरूको कारण हुन्छ. सो इट इज नोन एज मेजेन्जियो एन्ड प्रोलिफरेटिभ है. अब वेनेभर मैले यसरी मेम्ब्रानो प्रोलिफरेटिभ अथवा मेजेन्जियो प्रोलिफरेटिभ भन्दा नि हुन्छ. अब मेम्ब्रानो पनि छ अनि प्रोलिफरेटिभ पनि छ. अब मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथी भने के भनेको थिएँ, इट इज नेफ्रोटिक भनेको थिएँ. वेरस प्रोलिफरेटिभ भनेको चाहिँ इट इज युजुअली नेफ्राइटिकसँग एसोसिएट हुन्छ क्या. जस्तै पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ टाइप अफ प्रोलिफरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो दिस डिजिज एम्पिजियन क्लिनिकली विल प्रेजेन्ट विथ मिक्स्ड नेफ्रोटिक एन्ड नेफ्राइटिक प्याटर्न भनेर याद राख्नुपर्छ. सो एम्पिजियन विल प्रेजेन्ट विथ मिक्स्ड नेफ्रोटिक एन्ड नेफ्राइटिक प्याटर्न. अल्दो प्रिडोमिनेटली इट विल बी नेफ्रोटिक एन्ड रेयरली इट विल बी नेफ्राइटिक एन्ड मोस्ट कमनली इट विल बी नेफ्रोटिक प्लस नेफ्राइटिक प्याटर्न है. सो फिचर्स दुइटैको देख्न सकिन्छ. अब के हुन्छ, वाट डु वी एप्रिसिएट इन द लाइट माइक्रोस्कोपी. अब लाइट माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि दुइटै टाइप एम्पिजियन टाइप 1 होस् या टाइप 2 होस् दुइटै हेर्दाखेरि सिमिलर देखिन्छ. अब के देखिन्छ भन्दाखेरि ग्लोमेरुलाईहरू चाहिँ के हुन्छ, लार्ज हुन्छ एन्ड हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई हुन्छ. अब किन ग्लोमेरुलाई हाइपरसेलुलर हुन्छ पहिले मैले भने किनभने त्यता के को प्रोलिफरेसन भइरहेछ, मेम्ब्रेनको प्रोलिफरेसन भइरहेछ, क्यापिलरी लुप्सहरूको प्रोलिफरेसन भइरहेछ, प्लस मेजेन्जियल सेलहरूको प्रोलिफरेसन भइरहेछ इन लोबुलर प्याटर्न भनेर थिएँ. ठिक छ नि. त्यस कारण चाहिँ के हुन्छ, ग्लोमेरुलाई विल एपियर लार्ज एन्ड हाइपरसेलुलर एन्ड यो हाइपरसेलुलारिटी इज मोस्टली लोबुलर प्याटर्न हुन्छ क्या. सो यसलाई लोबुलर एपियरेन्स पनि भनिन्छ. सो लाइट माइक्रोस्कोपमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि लोबुलर एपियरेन्स हेर्छौँ. अनि के हुन्छ भन्दा यो अर्को मैले के भने हाइपरसेलुलर किन भइरहेछ, ड्यू टु प्रोलिफरेसन मेजेन्जियल सेल, इन्डोथेलियल सेल अलङ विथ ल्युकोसाइट आइरहेछ, इन्डोक्यापुलरी एज वेल एज एक्जोक्यापुलरी प्रोलिफरेसन भन्ने याद राख्नु. अल्सो देयर इज एक्सपान्सन अफ द मेजेन्जियल म्याट्रिक्स एन्ड अल्सो याद राख्नु मेजेन्जियल इन्टरपोजिसन. सो मेजेन्जियल इन्टरपोजिसन विच इज रिजल्टिङ इन्टु के भन्छ ट्राम ट्र्याक एपियरेन्स अथवा स्प्लिटिङ अफ द बेस मेम्ब्रेन. अल्सो इट इज नोन एज डबल कन्टुर अफ द बेस मेम्ब्रेन है. अब लेटेस्ट सी द मोर्फोलोजी. अनि मोर्फोलोजी मैले के भने द्याट इज नोन एज लोबुलर एक्सेन्चुएसन. किनभने द ग्लोमेरुलाई विल सी लोबुलर इन आर्किटेक्चर बिकज अफ द प्रोलिफरेटिङ मेजेन्जियल सेल्स है. अनि यो मैले पहिले भने हेर यो हाम्रो डिपोजिट भएको छ बिनिथ द यो सब इन्डोथेलियल डिपोजिट भएको छ. अनि जस कारण चाहिँ के मेजेन्जियल सेलहरूको प्रोलिफरेसन हुन्छ इन द फर्म अफ लुप्स है. अनि यो लुपहरूमा गर्दाखेरि यिनीहरूले के गर्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनतिर नि इन्टरपोजिसन पनि गर्न सक्छ. द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ लोबुलर एपियरेन्स एन्ड ट्राम ट्र्याक एपियरेन्स पनि याद राख्नु है. सो वी क्यान सी द ग्लोमेरुलस. सी हेयर यो हाम्रो एउटा लोबुल देखिरहेछ, अर्को लोबुल देखिरहेछ होइन. सो वी क्यान सी मल्टिपल लोबुल क्यान बी एप्रिसिएटेड इन दिस डायग्राम है. सो दिस इज द लोबुलर प्याटर्न है. अर्को कुरा चाहिँ हामीले यदि निहालेर हेऱ्यो भने के देख्छौँ, वी क्यान सी द ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन इट इज हाइली थिकन है. सो लेट मी क्लियर दिस. what we can appreciate is that the glomerular basement membrane here, we can see the glomerular basement membrane is highly thickened in this structure, and we can see in between the capillary loops, in between the capillary, see a lot of mesangial cells here, mesangial cell proliferation, and the mesangial proliferation is in the form of loops. See the loop of mesangial cell proliferation, and we can appreciate here also the capillary base membrane. See here the base membrane is highly thickened. So in light microscopy हामीले के देख्छौँ, lobular architecture देख्छौँ. We see hypercellularity. What do we see in light microscopy is that we see the lobular architecture, we see hypercellularity. Not just that, we can see the thickening of the basement membrane, and hence it is known as membranoproliferative glomerulonephritis. Right? Other thing that we can appreciate is that when ampigian will continue for a long period of time, then it can result into rapid progression into renal failure with production of crescents. And see, these are the crescents. Right? So there can be crescent. It is also known as, it is also one of the cause of crescentic glomerulopathy. But mind you, the most common cause of crescentic glomerulopathy is RPGN. Right? So RPGN is the most common cause of crescentic glomerulopathy. Ampigian can also lead to that, but very rarely. And the morphological feature of is specific to type 1 ampigian is that other thing that we can see is that the glomerular basement membrane is thickened in type 1 ampigian, especially in type 1 ampigian. याद राख्नु है, type 1 ampigian मा हामीले ट्राम ट्र्याक एपियरेन्स देख्छौँ. टाइप 2 एम्पिजियन, टाइप 2 मा मैले के भनेको थिएँ, हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन बिट्विन द ल्यामिना डेन्सा देयर इज रिबन लाइक प्याटर्न अफ प्रोलिफरेसन अफ द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेको है. सो के हुन्छ, ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इज थिकन इन टाइप 1 एम्पिजियन, एन्ड that can be appreciated with light microscopy. तर whenever we do special stain like silver stain हेरौँ अथवा पास stain हेर्दाखेरि we can see the tram track. And tram track चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि मैले पहिले भने see this is our tram trackहरू भयो, these are our tram track है. So these are our tram track. अनि यो चाहिँ
कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हेर यो एउटा यसलाई फोकस गर्दाखेरि के हुन्छ भने वी क्यान सी देयर आर टू डबल कन्टुर अफ द बेस मेम्ब्रेन सी डबल कन्टुर अफ द बेस मेम्ब्रेन द्याट क्यान बी एप्रिसिएटेड एन्ड दिस इज आवर सिल्भर स्टेनिङ सो सिल्भर स्टेनिङबाट चाहिँ हामीले के हेरेछौँ भन्दाखेरि वी क्यान सी द ट्राम ट्र्याकिङ यदि हामीले यसलाई एचएन स्टेनिङमा हेर्थ्यौँ भने के देख्छौँ वी वुड जस्ट सी द थिकनिङ अफ द ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन सो जीबीएम थिकनिङ वुड बी सीन इन केस अफ ओ त्यसै कारण whenever it is a rule in pathology that whenever you see GBM thickening because GBM thickening can be seen in various diseaseहरुमा देख्न सकिन्छ and यो GBM thickening लाई if you appreciate it in past stain गर अथवा silver stain गर्दाखेरि if you see the tram tracking then it will be MPGN है but if you see spike and dome pattern then it will be membranous glomerulopathy है सो ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन थिक भएको छ भनेपछि के गर्नुपर्छ पास्ट स्टेन अथवा सिल्भर स्टेन गर्ने सिल्भर स्टेन गर्दाखेरि डबल कन्टुर एपियरेन्स अफ द ग्लोमेरुलर एप्रिसिएट गर्न सक्यो भने देन द्याट इज नोन एज एम्पिजियन स्पेशली द्याट इज सिन इन एम्पिजियन टाइप 1 है एन्ड यदि इफ वी सी स्पाइक एन्ड डोम प्याटर्न देन द्याट इज एम्पिजियन द्याट इज मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथी है ठिक छ सो वी क्यान अल्सो एप्रिसिएट डबल कन्टुर है सो दिज आर अल ह्यापनिङ बिकज अफ के भइरहेछ दिस इज अल बिकज अफ द प्याथोजेनेसिस द्याट वी डिस्कस्ड अर्लियर है and these are all the feature of light microscopy and light microscope now we cannot differentiate between MPGN type 1 and MPGN type 2 hence they are sorted in a one disease भनेर एउटा ग्रुप अफ प्याथोजेन के भन्छ मोर्फोलोजीमा हालेको छ है यसलाई अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब बाई सिइङ द इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी then we can differentiate type 1 and type 2 MPGN है so especially in type 1 MPGN मा चाहिँ के हुन्छ भने there is presence of subendothelial electron dense deposit as I have already discussed earlier now we'll be seeing it as well अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने mesangial and occasional subepithelial deposit can also be seen है so it is not that strictly subendothelial area मा मात्र deposit हुन्छ it can be deposited in the mesangial it can be deposited in the subendothelial area as well है so के हुन्छ भन्दाखेरि लेट अस सी दिस है अब यो डायग्राममा चाहिँ के हुन्छ भने वी क्यान सी दिस इन्डोथेलियमहरु यता इन्डोथेलियमहरु छ हाम्रो है सो दिस आर आवर इन्डोथेलियम सेल एन्ड जस्ट बिनिथ द इन्डोथेलियम वी क्यान सी दिस डिपोजिट है एन्ड दिस डिपोजिट इज सिन विदिन द इन्डोथेलियम जस्ट बिनिथ द इन्डोथेलियम एन्ड इट इज नोन एज दिस इलेक्ट्रोन डेन्स डिपोजिट द्याट इज प्रेजेन्ट जस्ट बिनिथ द इन्डोथेलियम इज आवर सब इन्डोथेलियल डिपोजिट दिस आर सब इन्डोथेलियल डिपोजिट है एन्ड सी दिस इज आवर इन्डोथेलियम and this is our glomerular basement membrane so this is our glomerular basement membrane and we can see the thickening of the GBM as well and beneath this there is our epithelial cell just for effacement of the food process has been seen in this diagram right so this is our morphology electron microscopical finding in type 1 MPGN so by seeing this electron dense deposit we can say that it is type 1 MPGN right so type 1 MPGN अब टाइप 2 एम्पिजियनमा कस्तो हुन्छ त त्यो पनि मैले पहिले भनिसकेको छु टाइप 2 एम्पिजियनमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज dense deposit like ribbon like electron dense deposit that is seen in case of electron microscopy के अब के हुन्छ भने मैले पहिले भने let us consider this our glomerular basement membrane यो हाम्रो glomerular basement membrane हो यसको यो सबसे बिचको पोर्सन एकदमै थिक हुन्छ के and that is known as lamina densa so this is known as lamina densa and that is अनि यो माथि तलको पोर्सन हामी के हुन्छ this is lamina rara है and यो lamina densa मा के हुन्छ there has been deposit within the lamina densa in a ribbon like pattern है so ribbon like electron dense deposit see we can see here this is highly thick एकदमै थिक देखिरहेछ हेर दिस इज नर्मल अनि यतातिर हेर कस्तो डिपोजिट भइरहेछ है एन्ड अल्सो वी क्यान एप्रिसिएट द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको रप्चर जीबीएम रप्चरहरू अथवा जीबीएम ब्रेक्सहरू पनि देखिरहेछौँ है एन्ड सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ सो टाइप 2 एम्पिजियनको हाम्रो इलेक्ट्रोन माइक्रोमा के देख्छ वी विल सी द रिबन लाइक इलेक्ट्रोन डेन्स डिपोजिट अल्सो के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले यसमा इम्युनोफ्लोरेसेन्स गर्छौँ यसमा चाहिँ C3 डिपोजिट भएको हुन्छ वेराज टाइप 1 मा चाहिँ के हुन्छ भने C1 C2 C3 C4 सबैको डिपोजिट भएको हुन्छ अनि याद राख्नुपर्छ क्या अनि C3 को डिपोजिट इन टाइप 2 एम्पिजियन इज इन द फर्म अफ मेजान्जियल रिङ्सको फर्ममा भएको हुन्छ है ठीक छ सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अब टाइप 1 पनि हेर्यो टाइप 2 पनि हेर्यो टाइप 1 र टाइप 2 वी क्यान डिफरेन्ट प्याथोजेनेसिसको बारेमा पढ्यो प्याथोजेनेसिस इज एन्टायरली डिफरेन्ट इन टाइप 1 एन्ड टाइप 2 देन वी केम टु सी इट्स माइक्रोस्कोपिक फाइन्डिङ इन केस अफ हामीले के हेर्यौँ लाइट माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि वी कुड नट डिफरेन्सिएट बिट्विन टाइप 1 एन्ड टाइप 2 देन वी गो ओभर टु इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी अनि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हामीले टाइप 1 र टाइप 2 लाई डिफरेन्सिएट गऱ्यौँ कसरी टाइप 1 मा चाहिँ हामीले सब इन्डोथेलियल डिपोजिट हेर्यौँ एन्ड टाइप 2 मा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि वी स द थिकनिङ अफ द डेन्स डिपोजिट इन द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन सो त्यो यसै कारण यसलाई डेन्स डिपोजिट डिजिज पनि भन्छौँ भने and it is in the form of ribbon like pattern है अरु कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब now we will do immunofluorescence अब immunofluorescence study is very simple because we know that the deposit in the type 1 MPGN मा चाहिँ के को डिपोजिट हुन्छ there is activation of classical as well as alternate pathways जस कारण चाहिँ there is IgG deposition along with C1 C2 C3 and C4 को deposition पनि भएको हुन्छ in the granular pattern है of course यसको immune complex deposition will always happen in the granular pattern है अब in case of type 2 MPGN मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि there is alternate complement pathway
एक्टिभेसन एन्ड द्याट अल्टरनेट कम्प्लिमेन्ट पाथवेको एक्टिभेसन कारण चाहिँ के हुन्छ भने हामीले देख्छौँ डिपोजिटमा चाहिँ C3 has only been deposited whereas C1 C2 has not been deposited है and there will just be C3 hypocomplementemia in the blood whereas in type 1 हाम्रो ब्लडमा के हुन्छ C1 C2 C3 C4 हरूको persistent hypocomplementemia देखिन्छ. So that is also what we see in the serum and the finding in the microscopy. So and अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि the C3 is deposited in the form of mesangial rings in case of immunofluorescence study. And in this way, we have already concluded about membranoproliferative glomerulonephritis. And I hope you have understood all these facts. So you should know the classification. It can be classified as primary and secondary. And the primary can further be on the basis of morphology. It can be classified type 1 and type 2. And याद राख्नु. So type 1 or type 2 and यिनीहरूको बिचको pathogenesis को difference थाहा हुनुपर्छ. Microscopy, although light microscopy similar देखिन्छ, but electron microscopy र immunofluorescence study को बारेमा थाहा हुनुपर्छ. And in this way, I hope you can understand Amphigen in a nutshell. Thank you very much.